15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশকে নাকি 15 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিবে, সব পরিষ্কার করে দিবে, এমনটা বলছে বিজেপির এক নেতা। তো এরা বাংলাদেশকে কি মনে করে আল্লাহই ভালো জানে। তো তারা যদি গেলে বাংলাদেশকে 15 মিনিটে খতম করে দিতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ কি বসে বসে আঙ্গুল চুষবে নাকি? সে মোদিকে বলছে 15 মিনিটের জন্য ভারতের সীমান্ত খুলে দেওয়ার জন্য। তো আসলে এরা হলো গাড়ি খেয়ে মদ চালানোর মতন কথা বলছে। তো এরা কি খেয়ে যে কথা বলে সেটা আল্লাহ ভালো জানে। তো বাংলাদেশের মানুষও বলবো, বাংলাদেশের মানুষ আমরাও বলি, হ্যাঁ আসো দেখি 15 মিনিটের মধ্যে কাকে শেষ করতে পারে। শুনুন তার কথাগুলো শুনুন। जो हुआ है वो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आज का बजरंगी तैयार है। मोदी जी, मोदी जी, 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। जो बंगाल में बैठा हुआ बांग्लादेशी 15 मिनट पुलिस हटा दो, एक एक का सर काट कर भारत मां के चरणों में लगा देंगे। मोदी जी।